16h, 18h. Sur votre radio, dans BFM.
Baraka kamale minyaka entreprise créa ere France ni to abulo me baraka mulo o de ne ba ko duk samsam kaugari chebe wonyani e chebe denyani e kaugari mako dinu amadare e kau ne de ni nwana e kate kaugari ne mi na we maraka kami e milioni jaliluma ama fete kauye kamilioni funeluma ama fete kauye kamilioni arbisiluma kaugari ama fete kauye pale koni ate na kasa shirifu de na kati ko koni ni basi dira farasi kau basi de ne yara la malila kosabe kaugari denge sama e bolala kemba e dese fala deme fala fanyo mode dundogara Wallahi. mi deme na fala ko mi to maraka kella de bali kauni sina sabara go maraka kamalo ma ese usina nama ponya mi sema abe no ok umu jara yese kola nganyere yese kola salut internet Malien général Chico sa belebele ay do frangara dika nga boka di awma aya partager akata di procureur mako général Chico mako balabi caché sorala wa ladi layru madafa mabla donc en obligé les no 600 ka chinya di chinya tigi ma ka jalaki tigi di jalaki ma nene nga prévu don sigile non kuna fale tebe nyo fo ngonya dara sugu be ka blima na fima amagama na jali jaminga ni suruma jalamane ne kuma baba shiko ya besa donc nena la me baw na figi minu me nga na figu nuri doni me balo doni ndi nga na figuma sabla na figi balo na figi ay donc ay to nga balo doni kaw tro la balo kaw nyela damu général Chico bada Chico mflede cheni te machi chamman fara chamman kera nga jelu yere dalakandu kwani yere ira temena san sabaka ko ya to kele dakai esga unta intan dakai tisa sanduru sigiro kelena dobe fara nga dote bwana abe fara ma bekera na anyere minyanya ira maubela anye mi arna kerduwa oyi kunwi nangaraba doa o bey kunwe o tene balo o te do fara ne ga so saraka terima famu kuno nyati ge ngoni manga kase soronde kuma chamaye commentaire uke chamaye ngwele yani ngado nga sujet kono ka nga prévu di progrès i patiente do ni ngani yoro fo nga nafigu ye nebu noridi nebu balo nafigi yalla de mina na ya ndara nafigu est ce que au cotisera au ma cotisera nafigu awma avocat takadia nafigu wani meta kasola domina nafigite tukungode nkele de beta yani ngataza ate jonga préparation nga nafolo nyini nafolo ko ele bella bande machite danga de nyofo Facebook sanfa mayatea adama de yatea teriyatea fadeyatea balimayatea sinjiyatea wa manyana mayatea ni nana ibanga bloki do ikana nati arrange iba bo iba da ibetani se fly sinon ni se lo wara tlonge la kube magala we jago yai mais Facebook n'est pas pour les esprits faibles ka dossier be bela dossier me bela ebe do tata itabeta c'est comme ça wani mautata itabeta ni utafarnyani tai kasi te boala wo yo te boala yanto de ko yere nyini so ni manya ki dabalo be bo Facebook sanfela la ibi préparer de fanani bala banani bala burjali bala e jogo kolombe taka dakeneka o yan talent o de anga devisi nyomburuja.com we devisi di ni ma son ibi nyimwala nafigu nebe na au balo parce que au balo fana be nafigi yalla ne fana balo be bon nafigi yalla donc au ni nebe égal aka na ne soutenir au contraire ama mburuja nega nafigu ay soutenir ay ker blaka do ay tanga page recommander nafigu ngaw borejan
tama y'a daminɛ jinɛ tama y'a daminɛ tama bɛ kan siyale sisan tama n bɛ n ka kilisi kalan fɔlɔ jinɛw yan jinɛw mami wata jinɛ sa belebele jila jinɛw jila maa kuluka jinɛw n ye n kalifa aw la yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman mari kulubari ni mali kɔnɛ kulukoro woma ani farakuru woma maa y'o kɛ n gala k'o kɛ maa m'o kɛ n gala k'o kɛ maa y'o dasi n gala k'o dasi maa m'a dasi n gala k'a dasi ton kilisi fantan kilisi jinɛ k'i pa o kulo k'i sigi a ka jawo misa ka koro misa buna surungu kala jigisa denba ɲumatu alimamiso galo muruti jimile terimuso nɛgɛ fanta samara sen kelen sugo y'a daminɛ dɛ ne bɔra jinɛw don a y'aw bila kɛrɛfɛ a y'aw bila kulu la ne man ɲi donc an bɛ taa ko sɛbɛlamaw la aw bɛɛ fora aw sigiyɔrɔ ni a y'aw tulo nɔgɔ bɔ bi man ɲi dɛ bi man ɲi wa n ye n kalenkan de don n bɛ ninnu lebu de sabula ne tant tɛ ne ni négociation o tɛ ne ni Guinée cɛ dɛ frapper continuer on frappe et on continue monsieur le procureur kunu i ye n ka video lamɛn n y'a bila yɔrɔ min na kunu n b'a ta ye bi an ye vocal ka ca n'i ye ka vocal bise kura de tɛ yen min bɛ n bolo n y'a fɔ nafigiw n bɛ se k'aw balo a la ɲinan san tɔ kɔnɔ a tɛ ban donc n bɛ taa ni kura ye n tɛ kɔrɔlen k'a la monsieur le procureur Atuma Jime sera i ma a ye plainte tigɛ ko Umu Jara ye mɔgɔ bila ka nɛni ko a ye vocal kɛ ko k'ale Atuma Jime nɛni ko k'ale traité de lesbienne ko ka diɲɛ kuma bɛɛ d'ale kan ko jinɛtigi nangaraba don a taara plainte tigɛ Umu Jara kama u ye Umu wele Umu ko k'ale nɔ t'a la mais u ye Umu bila garde à vue la salle de détention na ko yanni daliluw ka sɔrɔ fɔlɔ muso kana n'a ka prévu ye Umu minɛ kun filɛ nka kunu ni bi cɛ ɲɛ bɛ page caman na u bɛ k'a poster ko lesbienne saba minɛna procureur fɛ yen tiɲɛ tɛ n balimaw an k'an sigi an ka miiri ne siko ɲɔgɔn pede kelenla tɛ dugukolo sanfɛ ne ɲɔgɔn gini kelenla tɛ dugukolo sanfɛ ne bɛ jeliw kɛlɛ n bɛ artisiw kɛlɛ a bɛ fɔ ne de ma ko blogueur malien n'i ko blogueur malien Facebook sanfɛ wallahi ne siko ni ne ma ta blogueur malien tɛ ta sabula ne y'a dɔ ye ne m'a fɔ n kelen don dɛ nka n y'a dɔ ye n y'a ye page caman kan ko lesbienne saba sabula mɔgɔ saba de minɛna min taara plainte tigɛ o fana minɛna nana zeribɔ ka plainte kun b'o fana contre la ale ye plainte tigɛ Umu Jara kama u ye Umu Jara minɛ en même temps u y'ale tɔgɔ enregistré u y'a sɔrɔ nana zeribɔ ka plainte b'ale contre la a ka ca ni 6 mois ye u bɛ ka ɲini u m'a ye sabula a sigilen bɛ Côte d'Ivoire donc u y'a enregistré u taara o ye ko plainte b'a yɛrɛ contre la u y'a fana minɛ ka bila baro kɔfɛ investigation selen u y'a ye k'a fɔ muso in a yɛrɛ tun bɛ kaso la Bole yadi sela a tɛ san kelen dafalen bɔ fɔlɔ a tun bɛ kaso la ka sabu kɛ denko ye a taara Gambi a ye marakamuso dɔ den faga ye o ka b'o don jinɛ tɔn na o den sara a bolo o marakamuso in olu fana ye n wele olu ka vocal dafalen bɛ yan n bɛna o k'a la mɛ a bɛ maraka u taara fɔ ko gini saba tɛ dɛ gini 2 de bɛ yen ani dɔnkilidala kelen ni o ye Umu Jara ye n kan ka Umu tɔgɔ 2 bɛɛ défend nka min tɛ min ye Umu dɔ in ye gini ye dɛ sabula a yɛrɛ y'i jɔ a la a ko siko tiɲɛ na ne tun ye gini ye Atuma Jime ye n furu sa ka bɔ n furu cɛ kun a tun bɛ fɛ ka n furu nka furu ma bɔ sabula a validelen tɛ Afrique fɔlɔ ne tun y'a ye nka ne bɔra la n ma koto kana lebu sinon a yɛrɛ ka fɛn caman bɛ n bolo a ka vocaliw bɛ yan a ka video yɛrɛ bɛ yan yɔrɔ min na ani Atuma Jime bɛ ka ɲɔgɔn nɛmu a bɛɛ bɛ Siko kun dɛ a ka haramu a bɛɛ bɛ yan u bɛ ka ɲɔgɔn nɛmu manajalan b'u bolo kabako don dɛ n y'a fɔ n ko lesbienne nɛ man ɲi gini nɛ man ɲi dɛ gini nɛ maliyɛnw a bɛ ni Ala ni kira cɛ cɛbakɔrɔ 2 ka musoko kɛlɛ o ka di dɛ nka ni Ala y'i ci ni musoko kɛlɛ donna i ni gini cɛ fo k'i sa bilahi tɛ musotigiya kɛ mana bɛ ninnu bolo wallahi a ka bon ni ne bolo ye ne ye o mana ye ko nin bɛ ka don wolomuso dɔ de kun
muso furulen kɔrɔ ne ko n ko kutubu zamani han anw tɛ se ka to nin na k'an bɛ gini muso tɛ se ka minɛ a la n'a y'a minɛ dɔrɔn a man ɲi aw ma musokɔrɔbanin ye a tɔgɔ n bɛ na n'a ye ɲɛfɛ n ɲana n'a tɔgɔ kɔni n hakili jigira la tuma min na n kabakobara n sigira n ye miiri n ye n tasi n ko fo a mana gɛlɛya cogo cogo anw na muso sɔrɔ jamana in kɔnɔ tan kabako donc o Kuyate ye fila ye Jara bɛ yen Kuyate bɛ yen sabanan ye Atuma Jime o ye Guinée de a yɛrɛ ka kumakanw bɛ yan a b'a yira A+B ale ye Guinée de ye Kuyate y'a yira n na sabula n y'u saba bɛɛ wele n ye Atuma Jime wele a m'a fɔ n ye dɔn kelen n bɛna ka vocal bɛɛ k'a la kumakan kelen tɛ yen n'a b'a fɔ ko Jara ko Guinée don k'ale jɛra fɛ dɛ ayi a m'o fɔ a tɛna o fɔ sabula a yɛrɛ b'a dɔn a n'a ye conscience o tɛ tiɲɛ ye donc ouverture média a taara bila ka page kan ko Jara ye Guinée sinamusotigi don a ye miiri ko balimamuso bɛ aw yɛrɛ bolo ne ɲɔgɔn Guinée kelen la tɛ dɛ mais min tɛ min ye an kana o k'o ye Cɔrɔnɔ i muso bɛ yen ne y'i muso bila don min na k'i muso attaqué i muso somɔgɔw taara réunion sigi aw ka so k'o bɛ denmuso minɛ i la Cɔrɔnɔ i miiri o don douleur la dɛ jɛ faga i ni ɲɛda komi Gana Purusɛti jɛ faga i sigi k'i miiri dɛ aw taara fɔ ko Jara ye Guinée ye aw y'a mɛn min aw y'a ye min a Guinée dalilu b'aw bolo wa wallahi ni bɔra plainte bɛ tigɛ aw kama parce que a ye diffamation kɛ ko Guinée don aw b'a dɔn artiste don n'aw ko Guinée don aw b'a ka réputation bila en jeu a ye nkalon d'a la dɛ ko Guinée don ne t'a dɔn aw bɛ bɔ n'aw ka source ye yɔrɔ jumɛn de aw mana source sɔrɔ aw tɛ se ka taa investigation kɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ni ɲuman don ni nkalon don min nana fɔ aw ye dɔrɔn aw b'o ta k'o fili aw ka page kan muso ye sinamusotigi de ye a bɛ yɔrɔ min na a kɔnɔma don kalo 5 dɔɔni bɛ jigin kabi ala y'aw da aw ye Guinée kɔnɔma ye wulu kana manamani ka di Guinée ye cogo min na o bɛ sɔn ka kɔnɔ ta muso bɔra ka furu ala ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ malien bɛɛ bɔra ka furu kalama a cɛ bɛ faransi muso fila de b'a cɛ bolo sinamuso ye sinamusotigi de ye sinamuso b'a la fadenw b'a la n'aw taara bila aw ka page kan ko ye Guinée o kɔrɔ tɛ ko sinamuso ka wuli ka dɔn kɛ alors que Guinée tɛ aw b'a dɔn a n'a ye conscience a bɛ nafa jumɛn ɲaw ye tɛ Guinée ye a y'a kɛ ala kama a ka taa rectifier muso bɛ degun na bi a ka degun y'a bɔ dɛ a bɛ tɔɲɔ na bi a ka tɔɲɔ y'a bɔ dɛ sinamusotigi don ni lajaba tɛ fila ye wallahi bin kɛra k'a datugu kaso la aw ka taa sigi k'o ye Guinée ye dalu tɛ aw bolo jɔn de y'a fɔ aw ye aw y'a mɛn jɔn da ko ye Guinée ye jɔn nin kelen y'a fɔ aw ye ko ye Guinée aw bɔra n'o source ye min a y'aw miiri aw ye balimamusotigiw de ye a ye furumusotigiw de ye Cɔrɔnɔ bi n'a fɔra k'e muso ye Guinée de ye ka taa montage kɛ ka n'a d'i ma ka na bila réseaux sociaux kan ko Cɔrɔnɔ muso ye Guinée a bɛ digi la dɛ hali ni muso ni i yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don a bɛ digi la dɛ n'ala ma fara kan i ka furu sakun bɛ k'o ye donc i b'i miiri tan de ne yɛrɛ filɛ nin ye n y'a fɔ ne ɲɔgɔn Guinée kɛlɛla tɛ yen ne ɲɔgɔn gɔrɔjɛgɛni kɛlɛla tɛ yen mais don min na ni ne filila k'a yira k'a fɔ karisa Guinée ni ne b'a dɔn n ka information ma jɛ o de kama yanni n ka bɔ k'a fɔ maa o maa ye Guinée ye n b'a ɲɛɲini de fɔlɔ ni m'a dɔn filila n bɛ tila ka na sigi Facebook kelen kan k'a tigi ko k'a jɛ o tɛ ne kɛ fugariden dɛ k'a ko k'a jɛ source y'a yira n na k'a fɔ Guinée don mais Guinée tɛ pour que maa minnu bɛ fɛ k'a kɛlɛ ni o kuma ye olu k'a dabila sinon ani nin tɔgɔ tiɲɛ ani nin tasi a n'a bɛ taa lahara dɛ a denw bɛna sɔrɔ nin kuma in bɛ sen na a mɔdenw bɛna sɔrɔ nin kuma in bɛ sen na n'a donna misiri min kɔnɔ o b'a fɔ ko nin Guinée musokɔrɔba in a y'aw miiri o ma dɛ a sato n'a sara quartier kɔnɔ silamɛ dɔw bɛ se k'u ban ka seli a su kan ko parce que a fɔra ko Guinée don alors que aw b'a dɔn a ye min fɔ tiɲɛ tɛ a y'aw miiri o dɔrɔn ma aw taara fɔ ko muso ye Guinée ye dalu ma di aw ma preuve t'aw bolo ko Guinée don a minɛna o kɔrɔ ani Guinée bɛ kɛlɛ la mɔgɔ ni Guinée bɛ kɛlɛ la i minɛna i taara kaso la o kɔrɔ tɛ k'a yira k'a fɔ k'e ye Guinée ye k'o de y'aw kɛlɛ la dɔnkilidala de ye a bɛ dɔnkili da jinɛtigiw la a b'a da wariɲininaw na a b'a da misigɛnnaw la a b'a da sɛnɛkɛlaw la dɔnkilidala don ni maa min b'a sɔn a b'o fasa da mais k'a fɔ ko jinɛtigi dɔ k'i wuli k'i sigi k'ale ye kisɛ kelentigi ye ko k'ale kɛlɛ fasa da bɔ ni saya cɛ kana maa wɛrɛ fasa da o ye nangarabadenya dɛ o tɛ pasi yan dɛ kɛlɛ in bɛ kun y'o de ye ni muso in ka kɛlɛ kun tɛ Guinée ko kɛlɛ ye dɔnkilida k'o kɛlɛ de don ye muso fasa da muso ye sɔn
ay nana zerbo fasada nana zerbo ete du terenta ani duru de takadi umuma o ma be atuma jime ma kwale sara atomato mbena prevu di o ma de a plus b men nyora mbeka umu ko de page minun be na utara bla ko ume gini ayake ala kama ka umiri kiama jodo na ka umiri salatu tigelela aka umiri au muso na balma muso la aka umiri kambe sa igo ko make aka umiri ko don la ko mado ba utaka do kana o do ikele ala kele kaburu kono e ba do mi mesena aya umiri aka ta muso to ko kaje aya boaka jogo jogo me umula ne ba kele me gini ngo jogo o mayala de o mayala folo aw be feka muso ka furu chien aw be feka muso sina muso nyedwala aw be feka muso fado nyedwala baka dongli da ate dongli da amad ka dongli da gorje gani yere la folo kele baka dongli da gorje gani ma yaka sum ko kene kan folo kabi ala yenda ma de ka gorje gani ka mikro ko ka mikro be gorje gani bulo amake wa jatigi muso kuma be fora mais aw de la ga me ko na jerboy gini nana jerbo ko ma aleni sadiri ni kera gorje gani e kana gera le la jina tigi kono ni ku ye gorje gani faka le sa aleni te ate dongli dale la na ale fasara be planté tiga kama te gini ende te gini aye miri kamesa me o yoro tigetam mais c'est le progrès na dalu fle gorje gani go kele tede jina tigi ye gorje gani ye aye muso chama furusa wa fla ba bolo otage la bi yoro mina mbeka kuma awfe bintu abaye ngole deni kunu deni mi ngole ne kunyana nga de muso do jad de muso te o de ba bolo otage la abo fere chewma olu bitu sigi tele ne arajo la ko le voyantu e bintu e fafle français allocation tadila bintu e bafle ne ni kafuma warda ma billahi taka sosara kafu e babe kafu wartala e sigile me Côte d'Ivoire ke e voyanti bintu imaro ko bonya bana jamana ngono imaro ko bonya voyager ka bo Afrique deni mi sigile iyo nga photo ira ulo fulo iyo me ube kala de nangara badenya shitege shukula iyo me photo no ira ulo sisa parce que taka seki ube gone ma ne shugote mulubali ala mashife voilà awye ni ndani mina aye ni émission ke RTI dila ni de bintu ni bintu mbadale mfle français ni kafuma wardama atese ka so sara ni batato kafula ni ala yichi ni jwanye na mi disi farako be ngalu ha wallahi ni mbabe kata kafula avec ikono ka tato do sara tout la tellement que gelabe musokoroba kaya musokoroba kuma kanchine ma maraga kana billahi ibado ko ni musokoroba intonoleno atma jime yota otajila obo bolo Côte d'Ivoire ni tari sigitele la ko ale voyanti eni ala che ebe yeli ke ebe saka mko ke na folo tuko suko ndugu je che me yere wolo ba mi ya kalo kono to tani e beba do français de wolo manogonde obe kafuta la ya mais nunu me maminu soro ko goji barka to lu de la kwa billahi deni sigile fle Côte d'Ivoire abe ti sigitele na radio la abe atma jime publicité ke ko jina bolo kata do moko ka avion kono ni kolon kiseni bokola fini aw ni ala ni kira tobu tobu ay moko bonya atel nunu do mine ku ndesani abafle ne wallahi abafle français ni mahine mbe muso korba photo yere ira ka to na fembe fo awyi mais baya yira na de a plus b ma seti dena billahi abafle ka fo warta de la ha na fra hal ni ka fo gogo ku ye wardili dekale kile wallahi nume grave sugu ke jamana ngono wala arsar dogol suwe wuli katla kana intervenir na makia ka fo motu mu do ka fo wartala mo précédente kateme ka fo wartala kan ou be juruta les 5 juru sera les 5 au plus tard le 17 ka juru be ka fo wartala bela ma be ka fo ta français juru ba bela abey bambarama ou be ka fo da bi ou juru mana bo ka fo era te fendi ma era mabli o demuso de sigle flene réseaux sociaux ga ko ale jinetigi ale be yelike anata i jonte ngata perdi na me vocalu kala meta me bindu équipe mena mbenale mauta kelengere me skale kaula au gini kokolen de dale nunu na wakilla ko ngo ni manipulation su nun matemena de jinetiga chien jinetigu be mau be jinebe maminu mbolo men nun tade billahi jinete nunu mbolo ne ma fondale de jinetigi ko la de
mais nunu ta de te tiɲɛ jinɛtigi u b'u ban k'u furu cɛw de ma ka taa ɲɔgɔn ɲini sabula nunu u b'a fɔ maaw ye de ko olu furulen don jinɛ sɔrɔ tamba yɛrɛ jinɛ tamba jinɛ dɔ bɛ ko tamba muso min b'o bolo Mali kɔnɔ bilahi c'est à dire n'i y'o muso cɛ ka bɔ Mali yɛrɛ musow cɛ ma wa Mali muso ɲuman bɛ b'a bolo Mali muso cɛ ɲuman bɛ tamba in bolo tamba ni ne kun sera ka k'i kankɔrɔ sigi a kun bɛ fisaya han jinɛ tamba ni tulo bɛ na ni bɛ se ka k'i ka kankɔrɔ sigi ye kɔni sabula e kelen ka se ka Mali muso ɲuman bɛ furu e tamba i bɛ se ko la dɛ tamba bɛ se ko la nka n y'a ɲini aw fɛ ni maa min ni tamba ka numéro bɛ maa min bolo o ka ne ni tamba bila contact la ko n bɛ fɛ ka k'a kankɔrɔ sigi dama de kankɔrɔ sigi an ka taa a ye vocaliw lamɛn n bɛ na kunun dara nin vocal ouais Chico c'est patron ça va j'espère que tu vas bien ko bɛ ka fisa fiti en fait voilà kunun dara nin vocal de ma donc n bɛ segin ka k'a la n bɛ segin ka vocal k'a la aw b'a bɛɛ lamɛn a y'a fɔ procureur ye ko a ye Umu Jara min minɛ ko victime don ko coupable tɛ n bɛna dalilu bɛɛ d'a ma a k'a daminɛ nin vocal in na kunun n y'a bila daminɛ a k'a daminɛ a ka na nin lamɛn n b'a bɛɛ jouer en ordre n t'a sauter n tɛ kelen tɛmɛ fo kana bila hali n yɛrɛ ka wariko kuma a bɛɛ b'a la voilà parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ tiɲɛ di an ka fɔ ɲɔgɔn ye procureur ma erreur kɛ dɛ awɔ a ma Umu minɛ ka datugu k'a bɛ a si kɛ kaso la a m'a fɔ Umu i jɔ don a m'a fɔ Umu i jalaki don a k'a b'a minɛ k'a bila yanni a ka tila ka investigation na sabula y avait manque de preuve ni preuve ma sɔrɔ dossier bɛ classé mais ni preuve bɛ yen ni Umu ye innocent de ye Umu bɛ se ka bila a bɛ se ka taa dénonciation calomnieuse kɛ contre Atuma Jime a bɛ se ka dénonciation calomnieuse kɛ contre Atuma Jime tu comprends donc Umu ma minɛ ko victime ko coupable don ou ko victime don Touré tɛ dɛ Touré ka élément connexion a y'a kɛ to connexion de bɛ ka bege donc an ka vocal k'a la an ka taa ne bali hali so somɔgɔ kɔri baasi t'i la ne dɔgɔnin ne baasi t'i la baasi foyi tɛ n na ne y'i balimamuso de ye n t'i dɔn e fana tɛ ne dɔn kabini ala ka n tɛ ala deli ka mɔgɔ neni réseaux sociaux kan a man di n ye mais ala ni ɲangoya bɛ mɔgɔninfinw na u filɛ ka jeliw de bila n na muso in ye très bien ka mobili san k'a d'a ma ka miliyɔn d'a ma a ma deli ka don avion kɔnɔ abada ka don avion kɔnɔ o de filɛ ka bɔ ka neni ma fin k'a la ma jɛ k'a la ko parce que n ɲɔgɔn dɔɔnin kɛla y'a poussé ka bila n na Nana Zarabo de y'a poussé k'a ka neni très bien monsieur le procureur muso min taara f'i ye ko ninnu ye vocal kɛ ko k'a distribuer WhatsApp groupe kan ko k'ale neni ko ka maaw bila ko k'ale neni o kumakan nin tɛ groupe vocal ye nin tɛ vocal transféré ye i ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ vocal in na a ye nin ci ne de ma a bɛ k'i adressé général Suko de la jinɛw ka laga ne wolola ne ye san 200 ani san 43 de ye monsieur le procureur i tulo bɛ nin na ne ye mobili n ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ jelimuso min ye mɔgɔw de filɛ ne k'a bila ka bɔ ka nɛni Nana Zeribo munna parce que Nana Zeribo fasa dali n'i ye Nana Zeribo sankɔrɔ ta o y'ale bolo nɛni de ye ale nɛnina parce que ale ye ka concurrent c'est comme Mayi Watara ani Tomi karamɔgɔ bilama juru tandilen don ɔ ni zikiridala dɔ bɔra ka dɔnkili da Mayi Watara la bɛɛ b'a dɔn Mayi Watara o ni Tomi karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ka tila ka taa dɔnkili da Tomi karamɔgɔ la Mayi Watara k'i sigi ko zikiridala taara ale kɔrɔ ma tigɛ Tomi karamɔgɔ ka dɔnkili la nin ta y'o de ye c'est à dire ale ye jelimuso sɔn mobili la ale y'a ladon avion kɔnɔ a man kan ka maa wɛrɛ fasa da ni ale tɛ surtout ka taa ale ka concurrent fasa da o de kɛra muso ma a ma se ka o de mun a fari la donc a nana ne voir n ka clair vocal lamɛn n t'a tigɛ ka caya i ye an ka taa n b'a ɲɛ k'a ka galon siri na i jɔ diɲɛ bila n na Nana Zarabo de y'a poussé k'a ka neni parce que n b'a ɲɛ k'a ka galon siri na
Jinya galon jugu te ama min siri na réseaux sociaux ka epi mogo saba aye ngara saba di blana bebe ka galon tige ka fili situka ube ka bila situka uye neni mu dantala nyo de fonko doni kela ite neni ke netu neni doni be barake ni ala jera naye ani ala be nga jugement ke ala be nga keleke menete ala yo ala mimbe ala men nite nangara badde nya kan foy mawbe ta aw fey aw bolu ga wari mine ko ni jina usona me e bena ne fey ko ni ala sona mena sida e ko ne ka boka jugement ke o mana ne kera ka ala ya or lango ma ngone tambaka la garedi ni ta nu fey ki ga cheko galale no ube wari fiye billahi jinatugu manager bu bolobi jinatigi ni manageri jinatigi ka concert sara ka bien sara ka ta concert la ka bien sara ka do boîte ni kono mais ka bien tiga 10 000 20 000 ka ta do jinatigi ga aw ni ala ni kirati Afrique be développer ni jinatigi badde no mali jine c'est-à-dire jinatigi tamba muso ka chani ni tamba muso be mali muso gara na billahi atobi de krefe tamba muso mbime mali kono bi akachani Burkina population na ni beko fantanya be ni ka malien dembe shikene dentike ni be furle no tamba ma ni tara nu fe ki ga cheko garale no jina be dendima jina be chadima nga nu mena ne de fei ala be jugement ke ne de yuluka ala ne ka nga jugement ke nu mena aga jin na ya fone ko ni jino so ni manya mo go dentika ka fuma tu aga jina ko kuma fone ke parce que badon ne badon jina ta bolo bi jina ta shini molo ni aye muso ki sigi ya ala mfanimba ala be se kola doni mbaga na be se kola te kuma doni bela ko parce que ko doni bela ka teme nana jerbuka ka doni ede ka ta wali muso duate ka doni ka manajala siri chema ka wali muso wo bonyaki ode ka doni chena o doni bambela o dobe nyera lati angata kanta jeli muso in kumbe jina dongili dala labana jeli muso in nana bla jeli muso in tugura neko abe dongili danena nena voyagera kata yoro chama ne de bieti ga avion na kala taka na kumbe nyogondo domina har carte tabolo passeport tabolo nye fembe ke denier delika salina na kene muna sisa deni ni teche umukuyate abeka jele muso mi fo ko e jina dongli dalai ode umukuyate ni aga sungurundo do asungurundo aya furu de saka ba chetu ka wolo ka takaba wolo denu chama ka passeport ni 40 la ka dama ube voyager o tata Senegali Gambie o tali bawla na beta ka jinetigi ya ko ke o beta fasada jamala ina fo zikiri solo fle yala la aidra ko chogomina o deni fana kuma na fe chuchuchu lati akuma musoko ko la wati mi ngadai aya furu de sanga ba cheku ebe na mune fo na ebe jonde ke zili nete zili de itese ka neke zili itene ke zili bi wa ni alla ni kira che video trafu bembolo panti u dala be hotel la be ka deni nemu ngo muso nenga ja atma jime nenga ja anenga ja deni nenga ja ne a beni kurane che ni deni ni muso nya nende I muso ka fereshika na yi ka fereshi mine fo ka jiya wuli eti da che korobli awdi alla ni kira che ne shiko fle kamera ngoro dafalo me réseaux sociaux kan how beta uda ka u se yere ke ka aga fresita ko odi musokoroba dati bane minu eri bambe tigelo hali ni manya kibe tugul ibe ke lesbienne jeune ko erembe minu na me erente ni yere la erenko benina erenko balla na mi dai tisaka yelaka maroko an sara an sure be ka tama wo wari be nunu de bolo de jamana muso nyuma be nunu de bolo mai mali kono bi muso nyuma te soro ibeta deni pakoti dota oba yere beke maquillage pakoti du ne muso ye ene yo puturu mugu ni kale baw de be uru dade blende do para wallahi pakoti du ibi tunyola san kelendro avec qui kono no ko ke tara makoromba de takana nai alors que anyuma be jinati ku bolo anyuma be nunde bolo wa ko so do ne do de dukuna tife ngena na video yewu ne de shiko e billahi nene ma aw lebu ka uda lefeka ka yala ni awye
wallahi aw ka maragade aka fuma ko tu ne ba ko yeko fly français wallahi na bora ali ni jina ko kuma fora awi na ma boli sendega ni jalo ko bengalo progrès ni clover ni fogal nuna ale be kata mo minu mine ko olu yale neni mais ale yero be kana olu ka dossier de nema ale be ko lu neni ne ale be ka jogo folu ma o te chen ata nimbele ka outlobe umu jara to la wa akame umu jara te jele de umu jara artiste de abeka jele muso mi fo oye umu kuyate de o de kunya ka sunguru mo be kata onu umu jara de confort umu keleunte jamu keleunte wa ute dongli suku kelenda umu jara baka dongli da umu jara kolokolo dongli da espagnol ka ay kolokolo dongli da italien ka ay kolokolo dongli da malais minu be français ka ay kolokolo dongli da bursu kono aw de la ka ye jina tlonga yoro la dongli da ladu kaw gari fasara o jina tigi de kaw gari baka barad la ka entreprise ba bolo est-ce que jina tigi est-ce que o gorti ne mo muso flatigi do wi ab taw sigi mana kana de ko umuye gini joya fayo ko gini du angata ne sarani kuma kan juguni ne nude ani galon siru ibado nini jeli tagamana na e fenfe fika o de be marché ka sura cité tine uya kanu ne ka do million mun na ne maso voilà ku be mamutu tine ko ni nyi mamutu tine ko fo kisa kite ko dia mo ye nani mo ye nyogone aba fo ko ni na figide très bien monsieur le progrès ni la main kuyale essayer ka do millier la mais aller de milliers présidentiers aller de milliers présidentiers moi je ni akademi seni flami meto ko tout présenter à radio télé la ukayne billahi ngadanga de hali ni chenya na barkati la deni non cheken ni chenya te fly kelembula mais ni ma jimi mbekri mbe domi ka do bonka angata ko ne galon tigelade ne bulo ferbe kuma sita la tenne ni mundanka ma jabi ni ala che falanta jabi ni nana zarabu ka kuma nunde jabi ani ni munke jeli musoye nani nu jabi mba vocalu ci may bulame ne de ni bakle fakele ni ne la gosira ay oteche nema dole ka ta nyogon che bakoro bobara biri kan nendo deni musoye loya nena le fakele mbakele na le burjara ne burjara iye marakay ne tise ki bo marakala iyo soro jolla nga inne tekele parce que ebi muso bakoro nyogon le fleri ebo nemu o babunye ebi dabdo ka plaki ne deni ne muso ne manga me a beni ala ni kira kabiki kono ko ye ni nono ni guana ke ver acheti kono ni le ka on nemu ima fo ngiri ngotira fo kan girinti sablo ko sunu ni ba ke be girinti di ni bo ko sunu ke ni girinti la o yo la nai kabi ala yene da ne shiko toi tu me vois ne kata nyogon che nyogon brika nendo o bodingena tu ne che nyogon ne kata o brika nendo ko felala ne baizu ne nimaga ninna nto bila mbe ala deli fana na soro olu ka peli jigina iku fo ka jinyaba na ya soro uye ni fenfe dane ka ne be ntadi alama akausa ne kado me na soro ka peli majigi ka mbanye fe ka ke ala ni kira kama nta fe ka mo ne ni de nta fe ku doya de me kuma fula de bembolo doro ika kuma nyere ka nyere kunka ka nyere kunjeya kanyere kunjia ka bonni njeli muso galon tigela bolo anana ka danga dosina kabini ala kanda mako munu mentoro la uyo de fo konne kote konne ere dade ofo ni jeli ko ida yofo obeke tinya ka soro galo e ko kele parce que ne fade nye nana zaraboy ya wole usara ku blana ubennen ube galon sirina ale ka yele nana zaribo alna dana ni togo yere transformer ko nana zarabo iga plainte tigé de iga plainte déposer malila ibese ka foité nana zaribo fait mais bébé nana zaribo don nana ga jineko a duti manga yalla de parce que ñoo de fo ngo yere ma ira dai sansa bay naté meno ga dakadu nana tanga nga nyini nga ikoy fade nana zaribo ka bo fasira u basira
dugu kelen ma wa aw bɛ jamu kelen na a ye kabila kelen a ye siya kelen aw delila k'aw sigi ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ ayi kabi ala yi fama da ye kabi ala ye da i ni muso ma deli ka ɲɔgɔn ye ka to k'i faden ko parce que ko ye dutɛrɛn tan di e ka jeli muso ma e ma se k'o ko ye ko mun na o y'o kɛ e faden nana ye nana dun ma deli ka don ne kan ko ne kɛ nin dɛ a ko ninnu y'ale nɛni a b'a fɔ da de la mais ne ko n k'a ka vocaliw ci ne ma hali sini olu bɛ sira la olu ma ye nana ninnu y'ale nɛni u ye mɔgɔ bila ka na ni preuve n k'a k'a ciya hali sini muso ma se ka na ni preuve kelen ye jusqu'à là a ma se ka na ni kelen ye nga bena kuma don ne ka bɔ k'ale jɛya k'ale défend k'ale fɔ maaw ye ne bɛ lamɛn ne barika bannen don musow i tɛmɛni dan kan dɛ monsieur le procureur i ye nin lamɛn ɔ a taara plainte tigɛ minnu kama k'olu bɛ k'ale nɛni ale filɛ nin ye ka na nin fɔ ne de ye ko ne ka bɔ k'ale défend olu kan o kɔrɔ de mun ale yɛrɛ ko ne dangaden ne tɛ foyi ye ni nɛnikɛla tɛ maliyɛn bɛɛ bɛnna o kan donc o kɔrɔ de sogo bɔ i ka ninnu fa n'u ba nɛni procureur an bɛ min o faamuyara an ko a ma ni ne mamutu tiɲɛna mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ de don ale bɛ yɛlɛ o de ka d'a ye kabini ala ka n da ma mɔgɔ bila n jɛ ɲɔgɔn na k'a nɛni n ka yɛlɛ non ne m'i wele i k'u nɛni dɛ non 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 ne y'i wele min na n'i ye n ka vocali bɛɛ lamɛn k'olu yɛrɛ fana ka vocaliw bɛɛ lamɛn ka tiɲɛ ni nkalon bɔ yɔrɔ dɔn k'a dɔn complice de bɛ n kan k'a dɔn nkalon de bɛ n kan kalo janfa de bɛ n kan o tuma i bɛ n ta wa isapu normal la n t'a fɛ n kan ka taa n t'a fɛ n ka enregistré n ye tɔgɔtigi de n ye san 20 de kɛ n ka tɔgɔtigiya kɔnɔ n bɛ n ka sutura kɔnɔ muso ngi ka galon tigɛ dabila galon ma ɲi muso mɔgɔ galon bɛ maa iriban tigɛ galon bɛ maa ɲɛ fara bin de galon tigɛ dabila san 20 kabaw ma wolo e b'a la giniya la i yɛrɛ ko k'i ye den kelen sɔrɔ a la vraiment a barika ala ye tare tare an ko a ma fɛn kɔni tɛ n bolo nin wagati la mais fɛn bɛ ala bolo yarɔ mɔgɔninfin wari t'a bɛɛ kɛ wari t'a bɛɛ kɛ ayiwa o tɛ siko fɛ ye dɛ n y'i wele jigiya de kama ni nana yan k'i ye banabaatɔ dɔ dalen yɔrɔ dɔ la ko se t'a ye ne bɛ bɔ n bɛ n ka énergie utiliser ka faamaw wele u ka o banabaatɔ dɛmɛ sans rien attendre au retour o ye n ka baara de ye nka ni nana bɔ i ka dɔ buruja kashe wuriɲɛ ni ma n ka kashe di fa fɔlɔ ni a fa kaya nin bɛ bɔ n tɛ bɔ n b'a fɔ ni n teri ni ye n teri ye degun kɔnɔ n b'a défend ŋaniya jeliya la ni ye n kanubaga ye degun kɔnɔ maa min ka di ye ni y'a ye a sɛgɛlen don n bɛ bɔ n b'a défend mais i tɛ n dɔn i tɛ n fa dɔn kabi ala y'i da ye ni ne ma deli ka kuma e ka n'i jɔ ne ma ko fɛn tɛ kun fɛn tɛ kun e ba de ye ne wolo ne bɛ si i ka so kɔnɔ n'i bɛ ka kafu ta i bɛ dɔ di ne ma de ni n y'a kɛ san pɛrɛ kan a fa kaya n tɛ sɔn an ka taa an kɛ sɔɔni kɛ n kɛ sɔɔni kɛ maraka an kana sɔnni kɛ ko na double fɔku k'e de k'u wari kɛ ya da na kɛ tu ni jama an ka tɔ kɛ an k'o bɔ a la n'i ye mara double fɔku n bɛ double fɔku k'i la kana n'an kana sɔnni kɛ ko na double fɔku n'a ɲɛna an ka taa n m'a sɔnni kɛ ko yɛrɛ parce que an ba kɛra kɛ bɛɛ ɲa sɔnni ka lɛmɛ ta dungina ya bilahi sɔnni ka lɛmɛ ma dungɛ sɔnni ka lɛmɛ ma dungɛ kɛ fofo fabaren sagaru sɔnni ka lɛmɛ a yaginiya sɔnni ka lɛmɛ ngo kɛ bɛ dungɛ ne khalisi munde ɲina mundu tɔngɔ kama na ndigi i mari fababirani sɔnni ka lɛmɛ a o khalisi mundu ti wosi jinye bilahi na da sigi di mare mundo fabare muwa sɔnni ka lɛmɛ ta fabare muragutu sɔnni ka lɛmɛ ma nya katante ko manke na ndga amme yagare na ndga annene ta o ke nchapuru changa na tanke ne sɔnni kɛ an kana sɔnni kɛ ko yɛrɛ ni tan fili n tanu fili sara an pallu ni sasa jangalle men payta onu khonna sago murtinte kurun na nega kurun tingen bo sɔnni ka negi na kadi nyina ma yara ke vocali ma yara ta sonya ke ay mbonga me nyina ka nyina ba mana ngango i ngoma ni vocali la men ni ya fonye mbe kana fo blene an ata nta ka maraka kangala parce que o ya nyere ma kumashuli o ne yere ma kumashuli di ne maraka di elina sare mpaba ngono ngai gonga majena bada ili batranquille ko ko ndanga kale maje ka kabi ale o ni yoro c'est important mais c'est le progrès ko kabale wala la kama jena yake cher le majena ke che majena ki la meye jena ke wal musula ijo kinna lonti ntaro bari made ma mpeli kamako na akoro meno chima ikula mefolo aperibe ngolambe kuma aye vocal minuti kuyale neni vocal minuna monsieur le procureur kuma be vocal minu nɔfɛ u lamɛdɛ a ko ye vocal minu bila WhatsApp groupe kan ko k'ale neni ni nin bɛ maa minɛ kun bɔ ni nin tɛ maa minɛ kun bɔ n bɛ fɛ i ka lamɛn parce que n b'a dɔn muso in ye nangaraba kalabanci de ye a t'a vocaliw d'i ma fo ka diɲɛ wuli aw ko a kana nin vocal ninnu hali sini ɲɛma sɔrɔ a la nka ne de bɛ vocal ninnu jouer
ako vocal minu kale nenina ko ya jense je fambe fe ko maw sarala ko kale neni o vocal de fleur ako aya lame ayre ba fo ibe vocal nu lame folo koro menu chima ikul lame folo ne de ko ma ngaka vocal uche ne ba ko ba chefo tila d'accord problème tala je jël mu fi nga information to bela jelen koro menu chima ikul lame folo après ibe ngulambe kumanga ngake chogo mi ngaka nga wari soro chogo mi nganga wari soro chogo mi war ibe war dia mu na ko nche gai ibe war dia ko danga inine ame fala ame dugu kelena ne war china ma koro de ko ngabo ku buruja yeke ni kontra yo de nega kashe odi u mena sisa ijo doni ba bara de ke ne mun vocal sugu de oh putain doni ba bara de ke ka fenki yere nana me ka complice ka mo bila ka mo ka enregistrer ka complice ke o te doni mais c'est le progrès nana zarabo ne sonenti hartile kele ete doni kela esa parce que il faut ka jelu de blanena kane kan enregistrer ka war duma no te doni esa beba do ko complice de ni mais c'est le progrès ale de mata fo ko nana ni umununu ko o we jeri ubla ko kale neni wa nin kuma ka yen jonu kuma ka ale te ale de ni bla WhatsApp groupe kan ka yera ke victime woni vocali ne ba bolo ka yala c'est-à-dire ale ko mo yale neni ni ko ka ko lu ka vocali neni vocali nchima aba yera tade chima yora mina be ka yere justifier mais ça c'est ne yera be minu ko ina de quoi angata umujara ni kungolo be mo mun kana o iko ne den soro giniala kabini ala kanda make gine chere be ne bolo wambe vocality nte masa bo jabi ni dembe ne bolo no ye gini denya bafo kabini ala kanda muso jume be se ka dendi musoma ne yere madelika gini ya to me naute madelika me bo beba do kika ni kuma ye complice de ka mo nege bo parce que ne ka kuma kanti bolo nga kuma kambila kanake iko ne ka kuma kambi bolo abila kana mo ka me ereso soka ninte mo nege bo sa ke guya doni sa mo kungolo fale no nima mo kala no nima auto seka mo nege bo mo sila ne fende soro nga bara kono nye fen soro mbe seka waso ni femunye nana ka fen soro ere ka fara mo ula ka fara complice ke mabani foi te nana bola silente koksi kuna ni galoni nambarate voilà mais c'est le progrès John de Tara John neni ka vocal circuler si sambe feki nyinga chien flede ale de Tara plenty tige umu jarani nana kama ko lu ye vocal ke ko ka abla je fanta ani nani be kube kale neni bon ni ale kuma kandi ale mi ye plenty tige kale neni na ko ma be ale ma ni ale muso in kuma kandi ale de be ka neni ke ka partager ni umu ye dongli da abe bo abe vocal ke abe umu jabi vocal la ba partager ko kete gini ni umu ye dongli da ka fo aka dongli kono ko do de sur gini la et pourquoi tu te sens concerné et ni te qui reprocher muna a fora ko do gini e bora ki sigi ka umu jabi ula ne to kundon ni ne ko ngaka preuve chane ngaka preuve chu be ka neni yoro mina aye nunu de cinema alors que ale kuma kandu de dode par exemple ne kata a fo malika fitini ngo dobe aras 24 be ka vocal ke kanen neni ni fitini ngo ne kana ndalue ne be aras 24 kan neni ni vocal de ta ka chi fitini ma comme dalulu mais est ce que ne rebe ka aras 24 neni yoro mina ne kango ta ko di fitini ma wa o kuma juma ye chien so comme nen to maninga kele ne bora ne video ke to maninga quelques minutes plus tard tomani nana donné kun chiko igo wakeme atembolo bi atembolo shini ntadi ngawari ntenga wari dinta ngawari neko ngotomani ngo wakeme ko kuma jumane kera ne be bali ala ka hini mama kalula ne ma tla tomani yere jabili la mama kalu vocal cinema ne photo kane photo bla ka soro ka vocal international no kun no ngo menei mujina filmu di quelques minutes plus tard ne nyebala groupe WhatsApp olu fana be ka fili ka jigi
Mais, dis donc, ça c'est quelle manière? Fa là-bas, t'as que vidéo quoi Facebook sans faire, ne pourra que vidéo mais ça c'est très facile. Et si on te voit que me dit binta di chini, yora mina, ne be fait que nous kosuku ke, yora mina si ko be ka fo, kata wa que me di en sinon titoi, ibo de bla, abe foko shuko ya fo. Mais ta, manata obla, ote daluyere, wa muso flene avec au jeu suku de ke. Abe ka fo ka be mo korampinu odi. Ale yere de be vocali ke ka bla WhatsApp groupe kono, ka umu jarani nana zerbo neni. Ka soroka c'est-à-dire qu'il est justifié non et quoi. Mais n'a qu'on a au prévu tia, au prévu tale boulot de, aller ta à bout de cinéma. Mais qu'on a kumakam blade, n'ana to aller kumakanga bo. Et comme on a never demandé de dire mon ma djien non, kabo qui défend dans l'autre moulou. En attendant. Memi. Donc, quand on est à fier, on est à ni caché. Il y a 1500 € d'ima dîner on les à te benne n'toi. Ko ale do magal do be tife kulu ko kulu ni be ñoo fe awa ya fo wallahi ne re jigiti gara ni galon tege nuna depuis ne nana mala kan la me voilà le même muso fe nente muso fe ni e sanam ne yana bon ay nana jerbo min nani ko o ye mo bla ko kale nani nana jerbo e mi fo o kola aya la me atara ala ni muso kele ni nana fo ne ko nana jerbo che ko e gorjege ni ko nana jerbo te doni yake ay mo ga na folo mine plantu ba kama men nana jerbo e min ke ka jabi aya ke ala ni kira kama aw ko lame muhammi iko i fadelo muhammi iko ko atafe ki yi aya lame nana bena min fo ana che wallahi ne re jigiti gara ni galon tege nuna depuis ne nana mala kan la me e le même muso fe nente muso fe ni e sanam ne yana ma del ka sigine e ko duna ni ngoche o kuma lo ko maraka dong di lo bena no ka sigi depuis en nana no jeli ma bo pari kana dum so ko no kuma te maraka dong ne be maraka dong dala mira do ko ne fasa maraka dong di lo invitation no wona so ko no na bi se kam ka bo ke ne re maraka dong ni dala mira non fasa reda o lele demba jara lele demba jara ere ne no adama jabi de ne lele do nyogona ko akon dogon de flene ko dongli de ka chama ne lele demba ira ala ma nyogoni folo an kuma ga fo ete yere de la ngamina invité pour que akana anga nyogoni anga laje lele demba ya fo ne yino ko jina tugu be kale kele fambe fe ja koro di nisi mo be jena galon ta kada mo ko ni fina voilà jirati flate ka kele de muso ene do akon nana mi ya fade akon nana ko e gini ko nana ko che ko te muso fe nana du maga chela sigila de bebe nana che do edun jombi che do wali muso joli furusa Gambie Mali Sénégali Côte d'Ivoire yere kono muso joli furusa iyo ni man ninta parce que kuma do la harama danya gashi kuma do la ni muta kubla direct kono ta do ngafo kibe direct la nya fo ya nga video damine ngoni nga kashidi ay nga kashidi ko nya kashikudi point 1 point c'est tout iko mo mi meki mo mi fade ye jien to bedala o ba ka furula ma joli ka furusa nya fo ngo billahi muso goroba do ye ne wole kunu ni bije ne muso photo bla be ki kono no ko jien be ba do ngo ne dugu wuli muso de hatuma jime dugu wuli atuma mayne wallahi ala farala onka amba awa we pomuni ndengele ne dun ala ye pomuni kele jien chebe be gele akono ni amba awa kunyo foronto dun atuma jime kele ngume se ka jien chebe fratle kele na kunyo foronto nyimi atuma jime kele ngume jien muso be fratle kele billahi a chebe angata mukwate yene sara kojugu jeli na jatigi che foi tawni nyogon che nganyela ika dongli dano dronde bani nyogon che mais ne bolo e jogo be chogo mina ibe tay yankuma uta olute ne intéressé
ibe nana zarabu ka kuma ulame kanu fone nyana peut-être ibe tane fana taw fay o de don ne sirani ne te so ibolo ko chamana ne te so har ni jinya be ne bolo de ete ne ka jinya. Monsieur le procureur ni ni lame avec qui kono quoi c'est-à-dire avec un messaging que Kuyate jabi non avec un ke kabla WhatsApp groupe de kan kayre la jeya kake commissaire non ale to do wallahi kasro ala ba do kira ba do asunguru ndu e vous aimez ce coup là e ke ikiga kile o manipuler ika fo kibera ne siko chipo fo kisa billahi e ta do ko ne be ya ko ne sigile me ko kan ne fana sigile me nga bore janga cheji de kono en 2021 ne be nga nafiku balo ela ne ka nafiku olu fana mu o balo soro ela parce que nafiki balo ya tlo be grasike mi yande o nafiki balo ne fana nga nafiku balo ela angata polo soro tuguni mbebo o min la WhatsApp groupe ka olu de fleni atara plainte ti ko nunu de be ka vocal circuler WhatsApp groupe ka alors que ni be ale ka vocalité ale be ka nunu neni WhatsApp groupe ka olu de me kasola bi mais ne tabdon monsieur le procureur Allah je faut revoir angata oh aw nafigi minu wulla ko umu jara gini aw ya gini ko kuma juma me ko umu gini aya me yara juma muso da ko umu jara gini ngaka wali den toyi nta fe obe be mek akona fenda la fe minta soyi nte soma angata mbena makan kala vocal normalu o de voku bu dare sigina katla ka ni vocali be ken ne téléphone na katla ka be félicite ka pour que kanela gosi quoi tu vois nga bara corona na parce que be ka fade nya ken no fe voilà mais nek akilla olu ere de ka vocali o yobla mais ne ere ka vocali de nunu nya soro chogodi la question ou ya ka kuma kan soro chogodi ni e ma chima wareba mo muso imma voka be nere suko ere manipuler ka manipuler nga bara angata ari e munte ni njeli muso indo itama sama kabine ala kida itama sama ayi fana neni memba ke ala ni gira kama kana vocali numbe kana fosi ke kakumanai ni ya bella me ka family so la ibe ngolambe kuma ikanga ke chogom ni ala sona voilà ari nenenina ale yafo vocal nu nya le kuma kandi u ya le neni mais ale de be ka kuma ngana vocal nu jouer fana mais ni neni kan ko ko ba boke di femme be ka neni min mulu ko o kan muso koroba o manipuler li jugara ko sisa ko mi pour que kana era selo kelela deni neni umu ko yate neni gini muso koroba parce que ne ko ma deli ga jalle gorjegeni abadani gorjegeni ni ne ko jari yedro yimaka halala gorjegeni horon fana be inde gorjegeni nyama dembe a horon be ne ko te sega ja gorjegeni horon ni kana gorjegeni horon ni ko jari yedro to horon ne kana goya gorjegeni horon be sabla ne bu contrôle mami ti fe te sega ko fe ko tellement famia wala ni ne ko ma ja gorjegeni atentoro sabla gorjegeni ne ta fe afana kana kan fe mami ti fe be ko fe muna ntife katlaka ilan tife ikatlaka tukungo ni fa yo la nyene ne tese ka jagor jegeni abadani angata o ako vocal min kera kan nani o gina muso ife asunguru koro no o umukuyate umuye fly umujarabe umukuyate bi umukuyate ne gini e ko me ka tourno o kufe kelen be kunyo nun ko nun de quoi donc ay vocal la men na mina ko ne taranga tiktok daele masara amani nga telefoni kanga telefoni sa kanga forfait sa kanga tanta nga maramu kanga tiktok daele muso ko murandara tiktok ko nere nta surala angata wani ya surali ne ta do kun ne na nyokondo ne angata ay ala ale de fera jina pula sinema ete go sey darabi si ko danga de fere ta kala yene tiktok ko do flera ko o facebook tura ko ka se nga go tiktok ne ja ke de sera wa ay et donc le son n'est pas bon. Autre va la season. Ay jabi na autre bena. Season ko gira borogo shokui. Autre bena ya kumagana.
C'est bon ou... C'est bon? Est-ce qu'on te le venait là? Ni volume quand il y a, faut qu'on te le volume là, comme ça nous continue. Bon, il y a mes systèmes bloqués parce que on va essayer de faire quelque chose qu'au volume moyen. Dans. Volume quand il y a, bon, attends. Ilahi ala ale de filɛ ka na kula sini ni ma e ti muso yi daga de si ko daga de fɛnɛ tagara yɛlɛ tiktok kan dɔ filɛ ka fɔ ko o facebook tora a bolo k'a sen ka bɔ tiktok kan ne y'a ye tiktok kan ne ja kelen de sira la wa a bɛ jina tigiw de la gosi a bɛ ne dun ne tɛ foyi bila n ka tiktok kan jina ko fasa tɛ i ko kana na ne tɔgɔ ta ko ŋɛni koyi ne b'a lagare ni o de jɔrɔ filɛ ka ne ni Aw tulo b'a la sisan nin fana taara a Umu Kuyate est-ce que aw tulo bɛ na ka ɲa? Nin ko in bɛ ɲini ka kɛ Seko ka mesitan ko ye sisan dɛ. Ni ne dun y'a tigɛ ne tɛ segin n ka video kan dɛ.